بنگلہ دیش نے بھی بھارت کو خبردار کر دیا ہے. دنیا کے سب سے اچھے جج کی موت دشمنوں کو بھی رلا گئی. ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں لیکن اب ہمیں معاف کر دیا جائے. اپنے منصب سے عقیدت کی اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ملتی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد ہمدانی. آپ کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتے ہیں. انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان کوئی نیا تنازع کھڑا ہونے جا رہا ہے. اب یہ سیاسی معاملہ ہے جو کہ آنے والے وقت میں ایک کوئی ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کا بھی کوئی باعث بن سکتا ہے. یہ ایکٹیو شکل بھی اختیار کر سکتا ہے. اب یہ ہے کہ ابھی تک تو صرف دونوں ممالک کی طرف سے ایک وارننگ جاری کی گئی ہے کہ سازشی جو معاملات ہیں ان کو ٹھپ کیا جائے، ان کو بند کیا جائے اور مل بیٹھ کے ان معاملات کو چلایا جائے. اب یہ کیا معاملہ ہے یہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یہ بڑی خبر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جناب کچھ پاکستان سے خبریں ہیں. پاکستان سے اور انٹرنیشنل لیول پہ 2 ججز کی خبریں آپ کے سامنے ہم رکھنے لگے ہیں. یہ ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے، بڑی انفارمیٹیو ویڈیو ہے. اور اس کے علاوہ جناب تحریک انصاف کی طرف سے جو کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف اب گھٹنے ٹیکنے کی پوزیشن پر پہنچ چکی ہے. اب جو بیانات سامنے آ رہے ہیں ان کے جناب لیڈران کے، اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ جناب ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں بچا. اب بند گلی کی طرف کہانی چلتی نظر آ رہی ہے. خیر، ہم اپنی پہلی خبر کی طرف واپس آتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ بنگلہ دیش اور انڈیا کی ہم بات کریں گے. خیر، اس سے پہلے ہم ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں. وہ جو 2 ججز کی کہانی تھی اس میں سے ایک جج کی کہانی ہے، پہلے ہم آپ کو سنا دیتے ہیں. الوداع فرینک کیپریو، دنیا کے سب سے اچھے جج. یہ جناب ہیش ٹیگ بن چکا ہے فرینک کیپریو. پوری دنیا میں جناب یہ بڑی وائرل ہوئی ہے. بہت بڑی خبر ہے دنیا کے لیے. روڈ آئلینڈ کے میونسپل کورٹ چیف جج کو 2 برس سے کینسر کا عارضہ لاحق تھا. انتقال سے 1 روز پہلے انہوں نے ہسپتال میں بستر مرگ سے اپنے چاہنے والوں سے اپیل کی تھی کہ وہ ان کے لیے دعا کریں. ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی سے متعلق مقدمات کی سماعت کے دوران عدالت کا ماحول کسی فلم سے کم نہیں ہوتا تھا. فرینک کیپریو جن مقدمات کی سماعت کرتے تھے وہ سوشل میڈیا پر دکھائی جاتی تھیں اور ان کے فیصلوں کا انداز انتہائی متاثر کن ہوتا تھا. سماعت کے دوران جج کیپریو گہرائی میں جا کر یہ جاننے کی کوشش کرتے تھے کہ جرم سر زد کیوں ہوا اور فیصلہ ایسا سناتے جس سے مجرم زندگی میں کبھی دوبارہ اس کام کا تصور بھی نہیں کرتا تھا. یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کے فیصلوں کو جاننا چاہتے تھے اور مقدمات کی سماعت سوشل میڈیا پر ان ممالک میں بھی وائرل ہو جاتی تھی جہاں امریکی حکومت کو پسند نہیں کیا جاتا تھا. سوشل میڈیا پر ان کے لاکھوں فالوورز تھے. اب یہ کون سے جج ہیں؟ یہ وہ جج ہیں جناب کاٹ ان پرویڈنس، جن کا جناب ایک پلیٹ فارم تھا اور جن کا پوری دنیا سے، چاہے وہ افریقہ ہے، ایشیا ہے، یورپ ہے، جناب امریکہ ہے، ناردرن امریکہ ہے، سدرن امریکہ ہے، ہر طرف سے ہر مکتبہ فکر کے جناب لوگ ان کے فین تھے. ہم بھی ان کے فین تھے، ان کی ویڈیوز دیکھتے تھے. بڑا افسوس ہوا ہے ان کی ڈیتھ پہ. اور یہ ہے کہ یہ خبر بڑی ایک صدمہ بن کے ساری دنیا کے سامنے آئی ہے. یہ بہت بڑا رول ماڈل تھے، بہت ملینز میں ان کے فالوورز تھے. اب ہم جناب انڈیا اور بنگلہ دیش کا رخ کرتے ہیں مین خبر کی طرف. اب وہ خبر کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ بنگلہ دیش، اب آپ کو ایک تھوڑا سا ریکیپ ہم دے دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں عوامی لیگ کی جو سربراہ تھیں شیخ حسینہ واجد، ان کی جناب ایک انٹرنل اپرائزنگ کے ذریعے ان کی حکومت کو گرایا گیا ہے، جو کہ مڈل کلاس طلباء جناب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے جناب یہ ہے کہ حسینہ واجد کو وہاں سے جناب بھاگ جانے میں مجبور کر دیا. اس کی حکومت کو گرا دیا ہے. اب اس کی کوئی تفصیلات سامنے آئی ہیں. حسینہ واجد کیونکہ انڈیا میں چلی گئی تھی جب ان کی حکومت کو گرایا گیا تھا. اب یہ ہے کہ اب انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان جو اسٹرینڈ جو ریلیشنز ہیں اس کے متعلق یہ خبر ہم آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں. بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ نے آج جاری ایک بیان میں بھارتی حکومت پر زور دیا کہ وہ کالعدم جماعت بنگلہ دیش عوامی لیگ، کالعدم جماعت مطلب پارٹی، کالعدم جماعت یہ بہت بڑا ورڈ ہوتا ہے کسی سیاسی یا ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر. کسی سیاسی جماعت کے متعلق کالعدم جماعت بہت بڑا ورڈ ہے. پاکستان میں بھی تحریک انصاف کے متعلق جو جناب حکومتی حلقے ہیں ان کے جو منسٹرز ہیں اور خاص کر جو ان کے سینئر اراکین ہیں وہ بھی یہ ورڈ استعمال کرتے رہے ہیں. بنگلہ دیش عوامی لیگ کے دفاتر کو فوری بند کریں. بھارتی حکومت پر زور دیا کہ وہ کالعدم جماعت بنگلہ دیش عوامی لیگ کے دفاتر کو فوری طور پر بند کرے. یہ جناب بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ نے یہ بیان جاری کیا ہے. بنگلہ دیشی وزارت خارجہ کے مطابق بھارت میں موجود اس جماعت کے کئی سینئر رہنما بنگلہ دیش میں انسانیت کے خلاف سنگین جرائم کے مقدمات میں مفرور ہیں. بیان میں مزید کہا گیا کہ 21 جولائی 2025 کو عوامی لیگ کے رہنماؤں نے ایک NGO کا نام استعمال کرتے ہوئے دہلی پریس کلب میں عوامی رابطہ مہم چلائی اور صحافیوں میں کتابچے تقسیم کیے. کوئی پمفلٹ انہوں نے کوئی تقسیم کیے ہیں انہوں نے جناب بنگلہ دیش کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے.
उसके खिलाफ भारतीय मीडिया की मुतादिद रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सरजमीन पर इस जमात की सरगर्मियों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। अब उन्होंने मज़ीद क्या कहा है, उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा के बयान में मज़ीद वाज़े किया गया कि बांग्लादेशी शहरियों की जानिब से ख़ुसूसन मफरूर रहनुमाओं और कलादम जमातों के कारकुनान की जानिब से भारत में सियासी सरगर्मियाँ या दफातर कायम करना बांग्लादेश के अवाम और रियासत के खिलाफ खुला हमला है। ये जनाब ऐसा ही है जिस तरीके से जनाब किसी मुल्क के इंटरनल मामलात के अंदर दखल अंदाजी करना, डायरेक्ट उसमें जनाब उसके इंटरनल मामलात के अंदर छेड़छाड़ पैदा करना कि उनके जो बैंड पॉलिटिकल जो आउटफिट्स हैं उनको जनाब अपने मुल्क में आप एक तो पनाह दें, दूसरे नंबर पे उन्हीं को आप उनकी जो वो जो है पेरेंट स्टेट है उसके खिलाफ इस्तेमाल भी करें। और यही इंडिया के अंदर हो रहा है। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा के बकौल, बांग्लादेश की जो मौजूदा गवर्नमेंट है उनके बकौल बांग्लादेश की जानिब से खबरदार किया गया है कि ये पेशरफ्त न सिर्फ दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी एतमाद और करीबी ताल्लुकात को मुतासर कर सकती है बल्कि अवामी जज्बात को भी भड़का सकती है, जिससे दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी तावन पर मनफी असरात मुरतब होंगे। अब उन्होंने प्रेस रिलीज़ भी जारी की है। एक्टिविटीज़ बाय द बैंड बांग्लादेश अवामी लीग ऑन इंडियन सॉइल रिस्क्स लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एंड multifarious engagements between Bangladesh and India as also mutual trust and respect between the two nations India and Bangladesh। अभी उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से, ये भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। अब ये इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों के माजी में दोनों ममालिक के बड़े करीबी ताल्लुकात रहे हैं। बड़ी बिलियंस ऑफ बांग्लादेशी टक्का या इंडियन रुपी या बिलियंस ऑफ डॉलर्स में इनकी बड़ी ट्रेड होती थी। आजकल वो भी खटाई में पड़ चुकी है और काफ़ी ज़्यादा इनके ताल्लुकात वो नहीं है जिस तरह पहले थे। और बांग्लादेश ने हसीना वाजिद के इनखला के बाद, उसके वहाँ से निकल जाने के बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तान का रुख कर लिया। वो पाकिस्तान और चाइना की तरफ वो टिल्टेड उनकी पॉलिसीज़ उनकी नज़र आ रही हैं। हम अपनी और ख़बर की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमने आपसे ये भी कहा था कि तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजकल अनकरीब घुटने टेकने के करीब पहुँच चुकी है, क्योंकि उसको अब कोई और रास्ता नज़र नहीं आ रहा। बंद गली है, पीछे मुड़ के देखते हैं भी कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा, आगे जाते हैं फिर भी सामने कोई दीवार है। अब ये है कि अब कौन सा, अब उनके जो मेन लीडर्स हैं उनके बयानात भी सामने आना शुरू हो गए हैं कि जनाब हमें माफ़ी तलाफ़ी की बातें अब नज़र आना शुरू हो गए। बज़ाहिर यही लग रहा है कि वो घुटने टेकने पर आने वाले वक्त में खुद बखुद ही वो बैठ जाएंगे। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना था कि इलेक्शन में हमने 170 सीटें जीतीं, असेंबली में गए तो 91 सीटें थीं, अब हमारे अरकान असम्बली की तादाद 76 है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो उनके खिलाफ फ़ैसले आए हैं बड़े कंट्रोवर्शियल हैं और ये वही इलेक्शन कमीशन है जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को जनाब उस पर अमल दरामद करने में लटकाए रखना, उस पर दोबारा जनाब कोई केस फाइल कर देना या उसमें चले जाना, जनाब अपील में चले जाना। लेकिन पीटीआई के ख़िलाफ़ जो भी फ़ैसला आया है वो ऐसा लगता था कि फ़ैसला आने से पहले उसका जनाब उस पर अमल दरामद का या उस पर उसकी एग्जीक्यूशन का जनाब वो प्रिंट भी तैयार था, बस आया है और सिग्नेचर किया और उसको जनाब उसको जारी कर दिया है। वो किसी को जनाब डी-सीट करने वाला हो या इस पे पाबंदी लगाने वाला हो, जो उससे जो सुप्रीम कोर्ट का जो मखसूस नशिस्तों का खास कर जो फ़ैसला आया था और उनको सीटें मुहैया न करने के मुतालिक फ़ैसला हो। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि जेल में दहशत गर्द को भी बुनियादी हकूक़ मिलते हैं, बानी पीटीआई को जेल में बुनियादी हकूक़ नहीं मिल रहे। बानी पीटीआई जो फ़ैसला करते हैं वही हमारा फ़ैसला होता है। हम तहरीक भी चलाएँगे, कोर्ट्स भी जाएंगे, देखते हैं कब तक रिलीफ मिलेगा, हमारी कोशिश जारी रहेगी। अब जनाब एक तरफ तहरीक चलाने की बात हो रही है, एक तरफ रिलीफ की बातें हो रही हैं। अब ये सियासी मसलहत पसंदी ही इसका रास्ता है। अब ये सुहेल वड़ैच साहब अक्सर इसकी सियासी मसलहत पसंदी की बात करते हैं, मफाहिमत की बातें करते हैं, उनको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन अल्टीमेटली मफाहिमत का रास्ता ही इख्तियार करना पड़ेगा तहरीक इंसाफ को। बज़ाहिर यही लग रहा है। अब देखते हैं कि टकराव की उनकी जो सियासत है वो कब तक चलती है, कब तक जनाब जो रियासत है उसके तीर चलते हैं और कब तक तहरीक इंसाफ की छाती है, तहरीक इंसाफ का जो सीना है कब तक उन तीरों का सामना करता है, उनको जनाब बर्दाश्त करने की उसमें हिम्मत है। अच्छा, आखिर में हम आपके साथ एक और ख़बर सामने रखते हैं। अब पाकिस्तान में एक जनाब डिस्ट्रिक्ट जज है, सिविल जज हैं, उन्होंने कोई इस्तीफ़ा दिया है कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले की खास कर ये खबर है। वीडियो उनकी सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही है। अब उसके बारे में बड़ी एक अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि उनको कोई अहकामात जारी किए गए हुकूमत की तरफ से तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, और मतलब तहरीक इंसाफ के साथ भी उसको जोड़ा गया है, क्योंकि ये जो वीडियो है इस वीडियो को पहली मरतबा जो शेयर किया है, जो प्रॉपर एक ऑफिशियल अकाउंट से तहरीक इंसाफ के एक सीनियर ऑफिशियल ने उस वीडियो को शेयर किया है। इसी वजह से उसको तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादा जोड़ा गया है कि हुकूमत के जो इमाम पर
कुछ गैर कानूनी मुबैना तौर पर कुछ गैर कानूनी फैसले करने के लिए इन जज पर जोर दिया गया है, लेकिन उन्होंने भरी अदालत में खड़े होकर इस्तीफा दे दिया है और जनाब ये है कि उन्होंने डिक्टेशन कबूल करने से साफ इनकार कर दिया है। अब वो जो केस है, वो जो खबर है, उसकी हकीकत सामने आ चुकी है। ये पिछले जनाब 3-4 पहले की ये खबर है, और लेकिन पिछली रात तक ये खबर बड़ी वायरल थी। जैसे हमने आपको ये बताया है सारा कुछ कि जनाब उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट अब उसकी हकीकत सामने आ चुकी है, वो हम आपके सामने रखने लगे हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहिवाल असगर इब्राहिम के हवाले से वीडियोस जेर गर्दिश हैं कि उनको शायद दबाव का सामना था कि उन्होंने नौकरी को खैर बात कह दिया है। दबाव उनको हुकूमत की तरफ से जो दबाव था कि ये फैसला आप इस तरीके से इसको फैसला करें, कानून के मुताबिक करें या ना करें, या कंप्रोमाइज्ड एक डिसीजन करने का उनके ऊपर दबाव था बाकायदा तौर पे। जनाब ये खबर के मुताबिक सेशन साहिवाल असगर इब्राहिम ने जनाब ये फैसला करने से इनकार कर दिया है। असल में वो कल रिटायर्ड हुए हैं और वीडियो रिटायरमेंट के मौके पर की है। उन्होंने बाकायदा तौर पे वो जो कुर्सी है उसको सैल्यूट किया है और उसको बाकायदा वहाँ पर कोई बयान भी जारी किया है कि ये मुकद्दस फरीज़ा है, ये कुर्सी जनाब इसका जो फैसले हैं ये सारी ज़िंदगी आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। ये इस तरह के बयानात उनके था। वो वीडियो भी हमने देखी है और उसका लिंक भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। और ये जो मोहम्मद उमैर हैं, ये ऑफिशियल अकाउंट से इसकी जो जस्टिफिकेशन सामने आई हैं, ये उनके कोई रिलेटिव हैं, उसकी तफसीलात में भी यही लिखा हुआ है। उन्होंने इसकी क्लैरिफिकेशन उन्होंने जारी की है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वक्त में मजीद इसी तरह की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जो लेटेस्ट जो न्यूज़ है, हम उसको कवर करते हैं और वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। अब तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।